Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I request our host to please make sisters from West Bengal team co-host. Sisters who want to be co-host, please raise your hands so that our host can make you co-host. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتح ربي زدني علما. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear sisters, Alhamdulillah, we welcome you all for our West Bengal circle, Women's Circle for West Bengal, Alhamdulillah. And today, आज का हमारा topic है the lost history of Muslims. I request Sister Javeria Mehreen to please begin. Over to you, Sister Javeria. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I welcome everyone to BMC's first class. Alhamdulillah से ये हमारी पहली क्लास है BMC का और फर्स्ट लेसन भी है लॉस्ट हिस्ट्री ऑफ द मुस्लिम्स की. इंशाअल्लाह ताला ये जो कोर्स है ये प्रोग्रेस करेगा एंड इट विल कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ क्लासेस जिसकी ये पहली क्लास है और ये फर्स्ट क्लास जो है आई विल इंशाल्लाह ट्राई टू मेक इट एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल. लेकिन आप लोगों से ये बहुत बहुत रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज थोड़ा अपना कंसंट्रेशन बना के रखिएगा क्योंकि आई नो कि वी हैव बीन ट्रेन्ड टू हेट हिस्ट्री ऑलवेज. जब से हम स्कूल में थे या जब से हम पढ़ाई स्टार्ट की आई वुड से तब से हमें ये सिखाया गया है कि हिस्ट्री इज बोरिंग. लेकिन इंशाअल्लाह ताला वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर द लॉस्ट हिस्ट्री, द हिस्ट्री व्हिच द मुस्लिम्स आर नॉट पॉन्डरिंग अपॉन, वो हिस्ट्री जिसके बारे में हम उतना ध्यान नहीं देते हैं. इंशाअल्लाह ताला उसको हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे. डेफिनेटली ये 400 इयर्स का पीरियड है जिसे हम शॉर्टली और ब्रीफली कवर करने की कोशिश करेंगे. और इसी के साथ लेट अस बिगिन and we will try to complete it within the time limit given to you. So let us begin. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ये डेफिनेटली हम देखना चाहेंगे कि why do you need to study history. तो हिस्ट्री हमें क्यों सीखना चाहिए? पहली बात, हिस्ट्री बोरिंग होती है, हिस्ट्री में किसी को इंटरेस्ट नहीं होता है, हिस्ट्री सीख के करना ही क्या है. मतलब ये तो हम तो आज के जमाने के लोग हैं, हमें तो आज में जीना चाहिए. तो हिस्ट्री क्यों सीखना है? हिस्ट्री सीखने का ये बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है जो हम बस सीख लिए और ये कोई मॉरल स्टोरीज भी नहीं है जो हम बच्चों की बुक्स में पढ़ते हैं. हिस्ट्री एक ह्यूमन हिस्ट्री है. हिस्ट्री जो है वो इंसानों की कहानी है, रियल लाइफ स्टोरीज है. जो प्रॉब्लम्स वो फेस करते थे वो जरूरी है कि आज भी हो सकता है कि हमारे पास भी हो. तो डेफिनेटली हमें लेसन्स लेना है उनके सक्सेसेस से एज वेल एज फेलियर्स से. सक्सेस भी हुए हैं, फेलियर्स भी हुए हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुसलमानों की हिस्ट्री में सिर्फ सक्सेस रहा है या मुसलमानों की हिस्ट्री में सिर्फ फेलियर्स रहा है. इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ और इंशाल्लाह वी विल एक्सप्लोर एंड लर्न फ्रॉम बोथ ऑफ देम. उसके बाद फिर हमें डाउट्स क्लैरिफाई करना है हिस्ट्री के रिगार्डिंग. मैंने ये देखा है कि बहुत सारे मुस्लिम्स जो है, स्पेशली द यूथ, आप लोगों के जैसे
میرے جیسے ہمارے مائنڈ میں ایک نوشن رہتا ہے کہ یہ جو ہسٹری رہا ہے نا اسلامک ہسٹری یا مسلمس کا ہسٹری وہ بہت گلوریس پاسٹ رہا ہے, خلافت کا دور, مسلمانوں کا دور, جو کہ غلط ہے. ایکچولی میں there have been a lot of dark sides in the history also جو ہمیں ایکسپلور کرنا ہے, اس سے لیسنس بھی لینا ہے. اور ایک اور گروپ ہے جن کے نوشن میں یہ ہے, جن کے مائنڈ میں یہ ہے کہ اسلامک ہسٹری جو ہے وہ بہت ڈارک رہا ہے, مسلمس کا جو ہسٹری ہے وہ بہت ڈارک رہا ہے, صرف وہاں پہ کیا بولتے ٹارچر رہا ہے, اوپریشن آف ویمن رہا ہے, ویمنس کے رائٹس نہیں رہے ہیں, سلیوری رہا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں رہی ہیں, اور صرف خراب چیزیں ہی رہا ہے مسلمانوں کے دور میں, which is also wrong. ہمارے ہسٹری میں there have been so many beautiful things, so many beautiful stories and incidents and achievements جو ہمیں ڈسکس کرنا ہے اور اس سے بھی لیسنز لینا ہے اور اپنے ڈاؤٹس کو کلیریفائی کرنا ہے. اور کیا ٹو گیٹ فیملیئر ود دا لیگیسی آف دا مسلمس. ہماری لیگیسی کیا ہے؟ ہم ہر کسی کا ہسٹری پڑھے, ہم نے فرینچ ہسٹری پڑھا ہے, ہم نے یوروپین ہسٹری پڑھا ہے, ہم نے انڈین سائڈ, ہم انڈینس ہیں تو ہمارے لیے تو انڈیا کی ہسٹری پڑھنا ضروری ہے ہی, بٹ ہم نے ہر جگہ کی ہسٹری پڑھی ہے تھوڑا نہ تھوڑا کر کے, ہر جگہ کا. لیکن مسلم ہسٹری ہم نے کیا پڑھا ہے مسلمانوں کے بارے میں؟ ہم اتنا جانتے ہی نہیں ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ we will try to explore the history to see what our legacy was and is, and to get a new outlook towards present day problems. ہمارے problems آج کیا ہیں, ہم کس سچویشن میں رہتے ہیں, and then اور یہ جو پالیٹکس اور یہ ساری جو پرابلمس ہے جو مسلمس فیس کر رہی ہیں آج, it is actually something which was there since the time Islam came on this earth. وہ تھوڑا بہت چینجز کے ساتھ, کلچرز کے ساتھ, پرابلمس کے فیسز کے ساتھ, لیکن موٹا موٹی پرابلمس ہم ابھی بھی وہی سارے فیس کرتے ہیں. تو انشاءاللہ when we will explore the history we will be able to learn کہ ہم آج کے پرابلمس کو کیسے ڈیل کریں. So what will we try to achieve and what should you expect from this course? We will try to be as honest as possible. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مہربانی سے, اللہ کی رحمت رہے, انشاءاللہ ہم ضرور کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کے ساتھ as honest as possible ہو سکیں. And it will be a summary of core events, کیونکہ یہ فرسٹ کلاس ہے and we will be starting with the راشدائٹ یعنی خلیفۂ راشدون کا جو فرسٹ پارٹ ہے, یہ فرسٹ کلاس ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ڈیفینیٹلی the history is so vast, 400 years کو کور کرنا is not easy. تو آپ لوگوں کو میں چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی کوآپریٹ کریں, اپنے کانسنٹریشن کو بھی مینٹین رکھیں, بٹ وی ول گو تھرو ویری سوئفٹلی کور ایونٹس کے ساتھ, امپورٹنٹ ایونٹس جو ہمارے لیے بینیفیشیل ہو. اینڈ بیسیکلی یہ کورس کا یہی مقصد ہے کہ آپ کے اندر ایک لائٹ کو اگنائٹ کرنا ہے, آپ کے لائٹ کو اگنائٹ کرنا ہے کہ آپ خود اسے ایکسپلور کریں. میں اپنے اندر بھی یہ لائٹ اگنائٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں خود فردر اسے ایکسپلور کروں, کیونکہ آپ جس کا بھی لیکچر سن لیں, اگر آپ خود ریسرچ, آپ خود اسٹڈی نہیں کیجیے گا تب تک آپ پوری طرح اسے ایکسپلور کر ہی نہیں پائیے گا. تو انشاءاللہ we will go swiftly through the core events and it will be a summary brief history course, and definitely we will try to ponder upon situations and events for better understanding. So انٹروڈکشن میں ڈیفینیٹلی یہ امپورٹنٹ ہے اپنے سورسز کو ڈیفائن کرنا, تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ یہ کورس جو ہے یہ میں کہاں سے لے رہی ہوں. تو یہ دس از یہ جو کورس ہے, آئی ہیو اسٹارٹیڈ دس کورس after getting inspired from brother Ismail Kamdar's course Islamic History, which is a very beautiful course. اگر آپ اسے کر پائیں تو it will be very beneficial for you too انشاءاللہ. آپ کو ان کے ویب سائٹ پہ, ان کے فیس بک پیج پر آپ کو مل جائے گا وہ سارے لنکس. And then this book Lost Islamic History by Firas Al-Khatib, which is also a very beautiful book, a very beautiful small and short summary of the entire history. اور یہ کورس جو ہم نے یہ بنت المسلم کاؤنسل میں ڈیزائن کیا ہے, اس کا جو آپ نیم دیکھیں گے, it is also inspired by this beautiful book Lost Islamic History.
reclaiming Muslim civilization from the past. And then this is another book जिससे आप लोग सब familiar होंगे, Heroes of Islam by Darussalam publication by Professor Mahmood Ismail Sini. And this is also a very beautiful book. जो alhamdulillah, I should say that this book should be there in every house और हर किसी के पास होना चाहिए. A very beautiful book. इंशाल्लाह इससे भी हम reference ले रहे हैं. And definitely some other scholars के lectures वगैरह से जिसे मैंने इस PDF में share नहीं किया है. Okay. And also one more thing, those who have registered for this course as a student, inshallah they will be getting this PDF which I am sharing with you. This is not a PPT or something. This is the notes that I have prepared. तो आप लोगों को नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, या एक्स्ट्रा पॉइंट्स इफ यू फील यू कैन नोट डाउन आप कर सकते हैं, यू आर डेफिनेटली अलाउड फॉर दैट. लेकिन इंशाल्लाह जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है दे विल गेट दिस PDF. So before getting into the proper history of Islam, हम कुछ facts माइंड में रख लेते हैं बिफोर गेटिंग इनटू द हिस्ट्री, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो और एक माइंडसेट के साथ हम एंटर करें कि एक्चुअली में ये है क्या. ओके, सो सम फैक्ट्स अबाउट द हिस्ट्री. द टाइम वाज वेरी डिफरेंट, द कल्चर वाज वेरी डिफरेंट, द प्रैक्टिसेस, द नॉर्म्स, द प्रॉब्लम्स वर वेरी डिफरेंट. एक चीज ये मैं बताना चाहूंगी कि जो प्रेजेंट डे में रह रहे हैं, प्रेजेंट डे में और ये जो प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं ना, दिस इज एक्चुअली द वेरी अनयूजुअल टाइम जिसमें हम रह रहे हैं. ये जो पिछला 100 साल है ना, दिस इज एक्चुअली वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मेजर बल्क ऑफ द हिस्ट्री फ्रॉम टाइम सिंस टाइम इमेमोरियल. जब से इंसान इस दुनिया में आए हैं तब से अभी 100 साल पहले तक history have remained mostly the same. History in the sense the culture, the practices, the norms, the problems have remained same. लेकिन ये जो पिछला 100 साल है ना, which we call the new world or the modern world, and definitely हम और एक modern era में enter कर रहे हैं जो अभी इस क्लास के स्कोप में नहीं है, जिसे हम डिस्कस करें इंशाल्लाह कभी जब फ्यूचर के बारे में बात करेंगे तब डिस्कस कर सकते हैं. लेकिन as we are studying history हम देखते हैं कि जो पिछला 100 साल है जिसे हम modern world कहते हैं, this has actually been very different from the actual bulk of human history. और हम क्या गलती करते हैं ना कि हम आज के लेंस में चीजों को रख कर अपना पुराना हिस्ट्री, not just the Muslim histories, any history, हम उस हिस्ट्री को आज के लेंस में रख के देखते हैं, which is wrong. क्योंकि आज बहुत सारी चीजें अलग है. टुडे वी आर लिविंग एट अ टाइम ऑफ पीस, जहाँ पे नेशन बाउंड्रीज है, जहाँ पे पावर का डेफिनेशन अलग है, जहाँ पे मिलिट्री एक्सपेंशंस का डेफिनेशन अलग है, जहाँ पे वर्ल्ड ऑर्डर का, वर्ल्ड पावर का डेफिनेशन अलग है. एवरीथिंग इज डिफरेंट, इवन द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन इज डिफरेंट टुडे. तो और ये जो डेफिनेशन है इट एक्चुअली चेंजेस विद टाइम एंड पीपल एंड कल्चर. So we are not supposed to judge history on the basis and length of our time, today का time, आज का time. इंशाअल्लाह ताला ये सारी चीजें सब माइंड में रखेंगे और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे. उस वक्त slavery was a norm, military expansion was a norm, early marriages were a norm, huge age gaps in marriages were a norm. There was no concept of teenagers, no concept of कि अभी 18 साल तक बच्चा है, या 18 साल तक बच्ची है, 21 साल तक बच्चा है, या 16 साल तक. This is something which actually is different for different countries as well. कोई 16 साल तक बच्चा रहता है, कोई 18 साल तक बच्चा रहता है, कोई कंट्री में कोई 14 साल तक रहता है. But this is not what actually history is about. ये सारी चीजें जो है ना, ये सिर्फ 100 साल के अंदर हम देखें ये सारी चीजें चेंज हुई हैं. और अभी हम ऑफेंड हो जाते हैं 18 साल के बच्चे को अगर कोई बच्चा नहीं समझे तो, या 16 साल के बच्चे को कोई बच्चा नहीं समझे, अडल्ट कंसिडर करने लगे तो. सो दिस इज व्हाट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट टाइम एंड टुडेस टाइम. पहले के टाइम में क्या होता था, एनीवन पोस्ट प्यूबर्टी वाज एन अडल्ट. हम देख चुके हैं ये हिस्ट्री में, नॉर्मल हिस्ट्री में भी
کہ 11 12 13 سال کے بچے کنٹری چلا رہے ہوتے ہیں, ملٹری کے لیڈرز ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اٹ از ڈفرنٹ ان ٹوڈیز ٹائم. یہ سارے چیزیں جو نیو چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے لائف اسٹائل میں اپنے ٹائم پیریڈ میں اسے اڈاپٹ کر لیا, وچ واز ناٹ اے پارٹ آف ہسٹری. سوری. Okay, so the modern world is the most unusual time in the history of world, and we cannot judge and look at history with the lens of present time. یہ ہم نے ڈسکس کر لیا ہے. Now we are entering into the history proper. انشاءاللہ تعالی. تو جب ہم ہسٹری میں انٹر کر رہے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پیریڈ سے اسٹارٹ کریں, سیرہ سے اسٹارٹ کریں, but we are not going into that, and we will start from the time of Abu Bakr, or I must say from the death of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو سیرہ کا کلاسز بھی آپ لوگوں کو کرایا جائے گا, اینڈ وہ بنت المسلم کاؤنسل میں ہوگا انشاءاللہ. اینڈ اتنا ٹائم بھی ہمیں پرمیشن نہیں دیتا ہے کہ ہم پورا سیرہ سے اسٹارٹ کریں. So we will be starting after that, and from the death of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So let us begin with the death of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So death of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This is something which actually shakes us. مطلب یہ جو ایونٹ ہے نا, یہ دنیا کا سب سے زیادہ دردناک, the saddest, the most sorrowful event in the history of mankind. Not just in the history of Medina, لیکن in the history of this world, this is the saddest and most sorrowful day. مطلب ایسا ڈے جو شاید فیوچر میں بھی کبھی نہ آئے. Till the day of قیامت, this will be the saddest day in the human history. یہ جو ایونٹ ہے ایک ایسا ایونٹ ہے جو پورے مدینہ کو ہلا کے رکھ دیا تھا. Everyone was in chaos. The whole of Medina was in chaos. It was 12th of Rabiul Awwal and a Monday. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار تھے, بہت زیادہ بیمار تھے, شدید بخار تھا انہیں. اور آج کے ٹائم کی طرح نہیں کہ بخار آیا, سر میں درد ہوا تو ہم نے میڈیسنز لے لیا اور ہماری بخار یا ہمارا جو سر درد ہے وہ آدھے گھنٹے کے اندر ٹھیک ہو جاتا ہے. الحمدللہ یہ اللہ کی نعمت ہے جو ہمارے ساتھ ہے. اس وقت یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تھیں. جب بخار آتا تھا, when the fever would come, وہ بہت پینفل ایونٹ ہوتا تھا, بہت پینفل. 3 دن 4 دن اور اس سے بھی زیادہ وقت تک انسان بخار میں تپتا رہتا تھا اور کوئی علاج نہیں ہوتا تھا اس چیز کا. اور وہ بخار ہی تھا کہ انسان کو تڑپا دیتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت شدید بیمار تھے, بہت تیز بخار آیا ہوا تھا انہیں. اور وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر تھے. ان کے سر کے پاس پانی کا بکٹ رکھا ہوا تھا, اور وہ اس پانی سے اپنا بھی سر دھوتے تھے اور عائشہ رضی اللہ عنہ بھی دھوتی تھی. اور یہ 12 ربیع الاول, the saddest day in the history of human, and the saddest day that can ever happen till the day of Qiyamah, 12th of Rabiul Awwal, Monday. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں لیٹے ہوئے تھے, بہت پریشان تھے. عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے گود میں اٹھایا. She picked him up اور and she placed him between her neck and the chest. اسی طرح جیسے this is human nature کہ آپ جس سے بہت محبت کرتے ہیں, جس کے لیے شفقت رکھتے ہیں, آپ اسے اگر تڑپتا ہوا دیکھتے ہیں تو آپ اسے اپنے گودی میں اٹھا لیتے ہیں, اسے ہگ کرتے, اسے کنسول کرتے ہیں. تو اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی کیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف میں بھی انہیں یہ خیال تھا کہ انہیں اللہ سے ملاقات کرنا ہے, اور جب وہ اللہ سے ملاقات کریں گے تو بہترین طریقے سے کرنا ہے انہیں ملاقات. تو انہوں نے مسواک کی خواہش کی.
عائشہ رضی اللہ عنہ نے مسواک لیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی طاقت میں نہیں تھے اور ان کا ماؤتھ بھی ڈرائی ہو رہا تھا. انہوں نے اپنے دانت سے اپنے منہ پہ رکھ کے اپنے سلائیوا سے مسواک کو سافٹ کیا, اس کے بعد پھر اپنے منہ سے نکال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. رسول اللہ نے بہت ہی وگر اور انرجی کے ساتھ مسواک کیا, اور وہ کیونکہ خوش تھے اور وہ چاہت رکھتے تھے اللہ سے ملنے کا. تو جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتے ہیں کہ کیا میں آپ کی روح کو قبض کر لوں, کیا میں آپ کی روح کو لے کے چلا جاؤں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں, اور اس مومنٹ, اس وقت اس دنیا سے سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے پیارا انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہوتی ہے اور وہ اللہ کے بارگاہ میں پیش ہو جاتی ہے, اللہ کے پاس چلی جاتی ہے, اور یہاں اس دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہیں. اور وہ وقت, وہ مومنٹ دنیا کا, زندگی کا, پورے لائف کا, پہلا دن سے آخری دن تک, قیامت تک کا سب سے سیڈسٹ ڈے تھا. اور اس وقت, اس مومنٹ پہ, اس دن پورا مدینہ کیوس میں ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں نہیں رہے. People were not ready to accept the death of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They were in a situation they never actually imagined کہ کبھی ایسا ہوگا. یہ ہمیں یاد سمجھ, اس چیز سے ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ پتہ ہے جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو ہم اس کے موت کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں, ہم اپنے خود کے موت کے بارے میں بھی نہیں سوچتے ہیں. اسی طرح صحابہ سارے اتنی محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ جانتے تھے ایسا ہونا ہے, لیکن وہ تصور ہی نہیں کرتے تھے کہ ان کی موت آنی ہے, بھلے ہی وہ کتنے زیادہ بیمار کیوں نہ ہو. اسی طرح ہم آج کے اپنے ٹائم میں بھی دیکھ لیں, ہم سب کو پتا ہے کہ ہماری موت آنی ہے, لیکن ہم کبھی پونڈر نہیں کرتے ہیں اس چیزوں کے اوپر, نہ ہی ہم کبھی سوچتے ہیں کہ ہم سے قریب جو لوگ ہیں انہیں کبھی موت آنی ہے. This is how life is and this is how human mind is. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے, ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی کا واقعہ بتاتے ہیں, وہ اتنے زیادہ پریشان ہو گئے تھے, اتنے زیادہ پریشان ہو گئے تھے کہ وہ اپنی تلوار لے کر مدینے میں گھوم رہے تھے, وہیں پہ گھوم رہے تھے کہ اگر کوئی کسی نے کہا یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا. وہ اس بات پہ یقین ہی نہیں کر رہے تھے. عمر رضی اللہ عنہ جیسی پرسنالٹی جن کی کہانیاں سن کر ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بھی ایسا بننا ہے, ہمیں بھی اتنا اسٹرانگ بننا ہے, لیکن اس مومنٹ پہ وہ اسٹرانگ نہیں رہ پائے. اس مومنٹ میں بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ابھی تو کیسر و کسرا کو گرنا باقی ہے. The Romans and the Persians, they have to fall. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکشن دیا ہے, جب تک وہ گرے گا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کیسے سکتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور وہ کیسر و کسرا کے گرنے کا پریڈکشن کر کے گئے. عمر رضی اللہ عنہ کا یہ کانسیپٹ تھا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے جاتے تھے, اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ وقت کے لیے گئے ہیں اور وہ واپس آئیں گے. ان کا یہ کلیم تھا, ان کا یہ کانسیپٹ تھا اس مومنٹ پر, اس کیوٹک مومنٹ پر, بیکاز انہیں لگ رہا تھا کہ ابھی پریڈکشن کو پورا ہونا ہے. یہاں پہ ایک اور بات نوٹ میں دینا چاہوں گی کہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکشن دیا ہے اور انہیں ابھی اسے پورا کرنا ہے, یہاں پہ ہم اللہ کی قدرت, اللہ کی بڑائی بیان کرنا چاہیں گے کہ جو ایکچولی میں مسلمانوں اور اسلام کا کلائمیکس جو آیا ہے نا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آیا ہے. The vast empire, a major empire, big empire جو مسلمانوں کے پاس تھا,
جب رومنس بھی گرے، جب پرشینز بھی گرے، جب فلسطین بھی ہمارے ہاتھوں میں آیا، وہ کب آیا؟ وہ تب آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر چکے تھے اس دنیا سے۔ اور اس سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اس چیز سے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، برائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، طاقت اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، طاقت صرف اور صرف اللہ کی ہے، طاقت صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کو مسلمانوں کو فتح دینے کے لیے کوئی ڈیوینٹی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ چاہیں گے تو تب بھی دیں گے جب رسول اللہ رہیں گے، اور اللہ چاہیں گے تو تب بھی دیں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہیں گے۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو کے ذریعے ایک ایسی فارم تیار کر دی تھی جو اللہ کے خاطر کچھ بھی کر سکے، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے یا نہ رہے، ان کی محبت ہے، ان کی پیروی کرنا ہے، لیکن سب سے اوپر کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہمیں عیسیٰ ابن مریم کے طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بنانا تھا، اور الحمدللہ رسول اللہ نے ہمیں یہ سکھایا تھا، اور یہی اللہ کی قدرت، اللہ کی یہ حکمت تھی کہ یہ کلائمیکس جو ہے نا اسلام کا، مسلمانوں کا، جب رومنز بھی گریں گے، پرشینز بھی گریں گے، اور شام بھی ہمارا ہوگا، اور فلسطین بھی ہمارا ہوگا، اور دنیا کے ہم ورلڈ پاور ہوں گے، پوری دنیا ہمارے پاس ہوگی، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نہیں ہوگا، تب صرف مسلمانوں کا دور ہوگا، اور الحمدللہ وہ ہوا۔ کمنگ بیک ٹو the story، عمر رضی اللہ عنہ بہت پریشان تھے، ہاتھ میں لے کے تلوار گھوم رہے تھے، اور اس وقت ابو بکر وہاں پہ نہیں تھے، ابو بکر الصدیق وہاں پہ نہیں تھے۔ ابو بکر الصدیق آتے ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے، وہ سیدھا عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ میں جاتے ہیں۔ انہیں پردہ کا مسئلہ نہیں تھا، وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد تھے، وہ ان کے ابو تھے، اور انہیں پردہ کا مسئلہ نہیں تھا، وہ ان کے محرم تھے، تو وہ سیدھا داخل ہو جاتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں، ان کے کمرے میں، ان کے گھر پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سے کپڑا ہٹاتے ہیں، انہیں بوسہ لیتے ہیں، اور پھر انہیں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے یا رسول اللہ، اللہ will not combine two deaths on you، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر دو موتوں کو جمع نہیں کریں گے، آپ کے اوپر موت وہ آ گئی ہے جو آپ کے لیے قدر تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، پھر واپس آئیں گے، تو یہ اسی کا ایکسپلینیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دو موت جمع نہیں کریں گے کہ وہ گئے ہیں پھر آئیں گے پھر انہیں موت ہوگی، نہیں، ایسا نہیں کریں گے۔ وہ جو ان کے قدر میں تھا لکھا ہوا جو موت، وہ انہیں مل گیا ہے، اور جو موت کے بعد جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا ہے۔ یہ ابو بکر کا سمجھ اور حکمت تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ شخصیت تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے، بہت ہی زیادہ بے انتہا محبت، اتنی محبت کہ وہ اپنا سب کچھ قربان ان کے لیے کر دینا چاہتے تھے۔ اور ہم کہتے ہیں وہ صحابہ تھے، وہ کمپینین تھے، یہ ایک ایسے ورڈز ہے جو ہم اپنے ذہن سے سرسری طور پہ گزار دیتے ہیں، لیکن ایکچولی میں وہ ان کے بیسٹ فرینڈ تھے۔ if we call say it in the present day terms، وہ ان کے کلوز فرینڈ تھے، ان کے بیسٹ فرینڈ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ اگر مجھے خلیل لینا ہوگا تو میں ابو بکر کو لوں گا، لیکن اللہ نے مجھے آلریڈی خلیل لے لیا ہے۔ تو he was so close to ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ ان کی بیٹی ابھی بیوہ ہو گئی ہے، she has been widowed، اور وہ ان کا مینٹل سٹیٹس ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت زیادہ غمگین تھے، لیکن he was a hero، he was the hero۔ ان کے بعد ان کا ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ وہ جاتے ہیں سیدھا ممبر پر، وہ ممبر پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ، عمر رضی اللہ عنہ نہیں سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں عمر بیٹھ جاؤ، عمر رضی اللہ عنہ نہیں سنتے ہیں۔ ابو بکر پھر باقی لوگوں کو کہتے ہیں کہ عمر کو چھوڑ کے ابو بکر کے پاس آؤ۔ ابو بکر کے پاس لوگ آتے ہیں، مجمع کرتے ہیں
کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, وہ تشہد پڑھتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے محمد مر چکا ہے, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے اللہ ہے. اللہ کبھی نہیں مرنے والا ہے, اللہ will never die. ان کی بڑائی بیان کرنے کی ضرورت ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی. اس مومنٹ پہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل نہیں پڑھ رہے ہیں, وہ فضائل نہیں پڑھ رہے ہیں, وہ اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں, لوگوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ ان کا اصل مقصد کیا تھا. کوئی رسول اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا, وہاں جتنے بھی صحابہ تھے وہ کوئی عبادت نہیں کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, لیکن کچھ چیزیں نا بولنا ضروری ہوتا ہے. تو وہ اس وقت جا کے یہی بولتے ہیں کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد کا انتقال ہو گیا ہے, جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ ہے اور وہ کبھی نہیں مرے گا. اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت بیان کرتے ہیں, قرآن کی آیت بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. اس کا کیا مطلب ہوا اس آیت کی؟ یہ آیت جو ہے سورہ العمران، یہ آیت جو ہے سورہ العمران کی ہے، آیت نمبر 144، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں محمد اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہے، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھر گیا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کا جزا دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر ابو بکر نے یہ آیتیں پڑھی، اور اس وقت ایسا تھا کہ لوگوں کو لگا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کیونکہ پہلے بھی سن چکے ہوتے ہیں وہ، لیکن ذہن میں کبھی یہ اسٹرائک ہی نہیں کیا کہ ہاں رسول اللہ کی موت ہو گئی۔ اور اس وقت اب عمر رضی اللہ عنہ اس وقت عمر رضی اللہ عنہ کی جو کیفیت یہ تھی کہ ان کا پاؤں اتنا بھاری ہو گیا تھا کہ وہ گر گئے۔ ایکسکیوز می، 1 منٹ کے لیے پی ڈی ایف شاید the PDF is not visible on the screen. No. Okay, just give me some time. I'll be sharing the PDF. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yes, mashallah. Alhamdulillah, how's the lovely audience going? And I hope you all are enjoying the lessons from the history. Javeria, you can continue your session and you can share the PDF later on after you finish this part, right? The passing away of Rasul sallallahu alaihi wasallam, right? You can then continue to share your PDF. Okay? Right now, continue with this slide. Okay, inshallah. As you say, how happy? Okay, alhamdulillah. Jazakumullah khairan kaseera. So back on it, and Javeria's sister is back on it. Thank you for the lovely audience. Okay, so sorry آپ لوگوں کو بیچ میں تھوڑا سا کنفیوژن ہو گیا تھا. So coming back to the story of the death of Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Coming back to the story of the Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Where were we?
हाँ, तो उमर रजी ताला अन्हु की बात कर रहे थे ना हम, तो उमर रजी ताला अन्हु के साथ कुछ इस तरह से हुआ कि उन्हें ऐसा लगा कि उनका पाँव बहुत हैवी हो गया और वो उनका बॉडी का वेट नहीं उठा सकता है। यहाँ पे अब मैंने हदीस भी वो नरेशन भी बुखारी से शेयर किया हुआ है। और उसके बाद फिर जब भी मुलाकात करते थे ना सहाबा एक दूसरे से कुछ दिनों तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत के बाद, तो वो एक दूसरे से यही आयत का जिक्र किया करते थे, इसी आयत का जिक्र किया करते थे कि सूरह आले इमरान 144 कि रसूल मोहम्मद तो सिर्फ एक नबी ही है। तो और उसके बाद फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद काफी सारी सिचुएशंस डेवलप हुई, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए जिन्हें फेस करना पड़ा मुसलमानों को फेस करना पड़ा। जिस तरह से आई वुड रिक्वेस्ट द होस्ट कि अगर पीडीएफ शेयर हो सके तो बेटर होगा ऑडियंस के लिए। जवेरिया, आप कंटिन्यू करिए, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। Okay, inshallah. So the PDF is here. We will continue inshallah with the same pace. थोड़ा distraction हो गया था जिसके लिए apologies. Okay, तो so अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है, बहुत सी सारी चीजें बदलेंगी। डिविनिटी का जो सोर्स था, अल्लाह से कनेक्शन का जो सोर्स था, वो खत्म हो चुका है, वो टूट चुका है। एक टर्मोइल आ गया है, पूरे टर्मोइल ऑफ लॉस, एक ऐसा थ्रोट जो लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है। उसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स जैसे कि अपोस्टेसी का प्रॉब्लम, ऐसे मुसलमान जो नए मुसलमान हुए थे या जो डर से शायद हुए थे या जो कोई बेनिफिट के लिए हुए थे या जिनका ईमान उतना पुख्ता नहीं हुआ था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद द मुस्लिम्स सॉ मास अपोस्टेसी, मतलब लोग मास में छोड़ने लगे इस्लाम को। एंड देन अगेन अ प्रॉब्लम ऑफ फॉल्स प्रॉफिट्स स्टार्टेड कमिंग इन। कोई जो एनिमीज थे इस्लाम के, उन्हें स्ट्रॉन्गर फील होने लगा कि मोहम्मद तो चला गया, अब क्या होगा, अब मुसलमानों का क्या होगा। अल्लाह से कांटेक्ट का रास्ता खत्म हो गया और एक कंप्लीटली न्यू एरा सेट इन होता है, अ कंप्लीट न्यू एरा। ये सारे जो प्रॉब्लम्स मुसलमान फेस करते हैं, ये कुछ अलग था। इतने सालों तक उन्होंने अपना दीन छोड़ के इस्लाम में दाखिल हुए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। अब सब चीज बदल गया और ऐसे बदला है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आगे का क्या सोल्यूशन है। और इस नाजुक सिचुएशन में बहुत ज्यादा जरूरी था कि एक लीडर चुना जाए। Even before the prophet got buried, a leader has to be chosen. A leader who is not free of sins and mistakes, but capable enough to lead in this difficult time. एक ऐसा टाइम था कि अगर सही इंसान का चुनाव नहीं होता, अगर सही इंसान लीडर नहीं बनता, तो मुसलमान कौम जो है वो शायद पूरा टूट चुका होता। और आज जो हम सिचुएशन देख रहे हैं वो बिल्कुल अलग होता। So this was important कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन आएगा। तो उसके बाद आता है सिलेक्शन ऑफ द खलीफा, कि खलीफा को अब हमें चुनना है। खलीफते रसूल, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सक्सेसर होगा। एंड दिस टाइटल इज नो स्मॉल टाइटल। किसी इंसान को, किसी आम इंसान को फॉलो नहीं करना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सक्सेसर बनना है। एंड this is not something not very easy. So even before the burial of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a leader has to be chosen. तो अब यहाँ पे स्टोरी क्या होता है ना कि
अंसार उल्लाह, मदीने के अंसार जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सारे मुहाजिरीन को पनाह दिया मदीना में, they were still very good, they were still अंसारुल्लाह. लेकिन एक ऐसा सिचुएशन डेवलप, केओस का सिचुएशन था कि इंसान का दिमाग भी सही से काम नहीं करता है, और ऐसे सिचुएशंस में लोग गैदर करते हैं कि आगे क्या करना है, कौन लीड करेगा, क्या करेगा. तो उसी तरह अंसार का भी एक गैदरिंग हुआ था जहाँ पे डिस्कस होने लगा कि अब आगे किसे लीड करना है. तो उसी डिस्कशन में अंसार में मतलब उन लोगों ने फैसला किया कि ठीक है, ये जो एक इंसान है ये हमारे में से लीड करेंगे. उसी वक्त उमर रज़ी ताला अन्हु, अबू बकर रज़ी ताला अन्हु के पास भी खबर पहुंची, वो भी पहुंचते हैं इस मीटिंग में. और फिर अबू बकर रज़ी ताला अन्हु बहुत ही ज्यादा हम्बल तरीके से खड़े होते हैं और उन्हें याद दिलाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले तो अंसार के बड़ाई बयान करते हैं और फिर उन्हें याद दिलाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा था कि जो लीडर है वो कुरैश से होगा. एक डिस्क्लेमर यहाँ पे, वाई कुरैश, आप देख सकते हैं स्क्रीन में हमने लिखा है कि वाई कुरैश. सबसे इम्पोर्टेंट रीजन तो बस यही हमें मान लेना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुरैश से लीडर होगा तो होगा. उसके बाद हमें कोई लॉजिक भी लगाने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर हम लगा भी ले तो क्या लॉजिक हो सकता है कि कुरैश वाज अ ट्राइब इन अरेबिया, इसकी सब इज्जत करते थे, और अभी भी द पीपल वर दोज सेम अरब्स जो अभी बस कुछ चंद महीने, कुछ चंद साल पहले इस्लाम में दाखिल हुए हैं. और अंसार को या किसी और ट्राइब को वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते एज अ लीडर, लेकिन कुरैश को कर लेते. तो ये एक लॉजिक हम देख सकते हैं. लेकिन सबसे बड़ी लॉजिक तो यही कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुरैश से होंगे लीडर, तो कुरैश से होंगे बस. तो अबू बकर ने ये रिमाइंडर दिया और अंसार का ये रिएक्शन था कि वो एक्सेप्ट किए उस डिसीजन को, उस रिमाइंडर को, एंड दे वर रेडी टू रिमेन अंसारुल्लाह, दैट इज हेल्पर्स ऑफ अल्लाह. फिर अबू बकर रज़ी ताला अन्हु ने उमर रज़ी ताला अन्हु को और उबैदा बिन जर्रा रज़ी ताला अन्हु को नॉमिनेट किया. फिर किसी ने अचानक से सजेशन दिया अंसार में से कि क्यों ना हम 2 लीडर रखें, एक आप में से, एक हम में से. नाउ द प्रॉब्लम अरोज. अब ये अगर हो जाता ना, यहाँ पे हम वो चीज देख रहे हैं कि मुसलमान उम्मत जो है टूटने के मतलब टूटने पर है, वो कभी भी टूट सकती है. 2 स्टेट सोल्यूशन दिया जा रहा है कि एक आपके में से, एक हम में से. ऐसा तो हो नहीं सकता ना. अगर वो हो जाता तो क्या उम्मत यूनाइटेड हो रह पाती? उम्मत में तो ऐसे ही इतने फिरके और तफरके है, और अगर उस वक्त ये शुरू हो जाता तो क्या हाल होता उम्मत का. उमर रज़ी ताला अन्हु से अब चुप नहीं रहा गया. वो उठे अबू बकर रज़ी ताला अन्हु से कहा कि आप अपना हाथ आगे कीजिए, और जब वो अपना हाथ आगे करते हैं उमर रज़ी ताला अन्हु उन्हें अपना बया दे देते हैं और फिर डिक्लेयर करते हैं कि वो अबू बकर को अपना बया दे रहे हैं और अबू बकर हमारे खलीफा होंगे. एंड एवरीवन लव्ड अबू बकर, एवरीवन वाज हैप्पी विद अबू बकर, everyone agreed to the decision of Umar Razi Ta'ala Anhu, and everyone followed the footsteps of Umar Razi Ta'ala Anhu. और फिर अबू बकर रज़ी ताला अन्हु को, अबू बकर as-सिद्दीक को खलीफा बनाया जाता है. और अबू बकर रज़ी ताला अन्हु की एक बहुत ही बेहतरीन स्पीच जो खलीफा बनने के बाद देते हैं, which is actually very beautiful speech जो सब चीज को समराइज करता है. ऐसा स्पीच जो हम सबको, सिर्फ एक लीडर को नहीं, हम सबको अपने लाइफ में फॉलो करना चाहिए. तो ये था, I would read it out. O people, I have been appointed over you, though I am not the best among you. He is saying कि हम अपॉइंट किए गए हैं, but I am not the best among you. If I do well, then help me. अगर मैं अच्छा करूंगा तो मेरी मदद करना.
and if I act wrongly then correct me, और अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो मुझे correct करना. Truthfulness is synonymous with fulfilling the trust, and lying is equivalent to treachery. सच्चाई रखना एक अमानत के बराबर हुआ और झूठ धोखे के बराबर. The weak among you is deemed strong by me. मतलब तुम में से जो कमजोर होगा वो मेरे नजर में ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा ताकतवर होगा. Until I return to them that which is rightfully theirs, inshallah. And the strong among you is deemed weak by me. और जो तुम में से strong है ना वो मेरे नजर में कमजोर होगा. Until I take from them what is rightfully someone else, inshallah. No group of people abandons military armed struggle in the path of Allah except that Allah makes them suffer humiliation. वो याद भी दिला रहे हैं कि अगर कोई अल्लाह के राह में से हट गया तो अल्लाह ताला उसका इंजाम बहुत बुरा करते हैं. And evil mischief does not become widespread among a people except that Allah inflicts them with widespread calamity. और यार हमारे अंदर हो रहा है कि हमारे अंदर इतनी बुराइयां हो गई है कि अल्लाह ताला हमें कैलामिटी दे रहे हैं. Obey me, so this is a very beautiful part of the speech. Obey me so long as I obey Allah. तब तक मेरी पैरवी करो जब तक मैं अल्लाह की पैरवी करता हूँ और उसके रसूल की पैरवी करता हूँ. और जब मैं अल्लाह और उसके रसूल का नाफरमान बन जाऊं तुम्हारे ऊपर कोई हक नहीं है कि तुम मेरी पैरवी करो. Stand up now to pray. May Allah have mercy on you. Subhanallah, this is a very wonderful speech जिसे हम सबको अपने लाइफ में ले आना चाहिए. From here we are going to begin the era of Khulafai Rashidun. इंशाअल्लाह ताला. तो अब हम शुरू करते हैं era of Khulafai Rashidun और हम इसमें देखते हैं कि खुलफाए राशिदून क्या है. खुलफाए राशिदून हम सब जानते हैं. अबू बकर रज़ी ताला अन्हु अबू बकर रज़ी ताला अन्हु का दौर, उमर रज़ी ताला अन्हु का दौर, उस्मान रज़ी ताला अन्हु का दौर, Ali रज़ी ताला अन्हु का दौर, and there are some who include even Hassan रज़ी ताला अन्हु's very small short time period वाला दौर in this phase. लेकिन हम मेन 4 लोगों को ही माइंड में लेके चलेंगे कि खुलफाए राशिदून का दौर जो था अबू बकर रज़ी ताला अन्हु, उमर रज़ी ताला अन्हु, उस्मान रज़ी ताला अन्हु और अली रज़ी ताला अन्हु. तो ये खुलफाए राशिदून क्यों हैं, इनका स्पेशल स्टेटस है. These are the earliest converts and Ashra Mubashira, the promised Jannah, close to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, those who were even related to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. और सब और खुलफाए राशिदून के बारे में डिस्कस करने से पहले I would want every one of you to keep certain things in mind before we begin to discuss the individual stories of these beautiful people. क्या है वो beautiful points? वो ये है कि it was a golden age of piety, foundation but not civilization. इसका मतलब क्या है कि डेफिनेटली ये सारे जो खलीफा थे हमारे, ये बहुत ही बेहतरीन थे, वो बहुत पायस थे, वो बहुत राइचियस थे, वो बहुत बेहतरीन ह्यूमनली पॉसिबल जो डिसीजंस हो सकते हैं वो बेहतरीन तरीके से करते थे, करने की कोशिश करते थे. इज्तिहाद भी होती थी लेकिन overall it was always very beautiful and right and with the intention of piety in it. फाउंडेशन का दौर था, इस्लाम का बेस फॉर्म हो रहा था. इस्लाम का बेस नहीं, अब उससे मुस्लिम सिविलाइजेशन का बेस फॉर्म हो रहा था, लेकिन ये गोल्डन एज ऑफ सिविलाइजेशन नहीं था. व्हाट डज दिस मीन? वी विल सी कि अबू बकर रज़ी ताला अन्हु को डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैलेंजेस फेस करना पड़ा, जैसे कि अपोस्टेसी का, फॉल्स प्रॉफिट्स का, दज्जाल्स का,
rebels ka, and things were people who refused to pay zakat, people who were not ready to accept all the tenets of Islam, all the principles of Islam. तो ऐसा नहीं था कि everything was perfect. हम देखेंगे कि ये civilization perfect नहीं था, golden age का नहीं था, because why? हम देखेंगे उमर रज़ी ताला अन्हु का इंतकाल होता है, कहाँ? मदीने में होता है. उस्मान रज़ी ताला अन्हु का होता है. So there are stories even in this time period जो हमें हिला के रख दे, जो हम imagine भी ना कर सके कि ये सारी चीजें भी हुई थी और होती थी. So this is not the golden period of civilization, but definitely it was the time of golden age of piety, because most of the beloved people of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and pious people were living in this time period. Problems and challenges were there. Not everyone was righteous, but yes, it consisted of the most of the righteous people. It's a myth to consider it was the most perfect time. No, all types of problems existed. हम ये सोचते हैं कि खुलाफाए राशिदून का दौर आ जाएगा तो हम बहुत आराम से रहेंगे, सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे. नहीं, ये भी मिथ है. There were problems, उसी तरह के प्रॉब्लम्स भी थे, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, इस्लामोफोबिया वाले प्रॉब्लम्स और सारे प्रॉब्लम्स जो आज भी हम फेस करते हैं. बस फर्क यही था कि वो लीडर कुछ और थे और आज के लीडर्स कुछ और हैं. So now let us begin with Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr as-Siddiq from 632 to 634 AD. इनका reign period जो था वो बहुत ही short था, around 2 to 2.5 years का. इनका real name जो हमें याद नहीं रहता है, हमें याद कर लेना चाहिए. इनका असल नाम था अब्दुल्ला इब्न अबी कुहाफा. He was a merchant. Merchant सब जानते हैं क्या होता है. He was a very close friend, best friend, most loyal friend of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He was his companion in the cave. He was first adult man to accept Islam. He was his companion during Hijrah. He earned the title of as-Siddiq. इसरा वल मिराज के टाइम पे जब एवरीवन वाज, मतलब उनके जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो एनिमी थे, दे थॉट कि अबू बकर सिद्दीक को जाके बताएंगे तो उनके दिल में डाउट आ जाएगा, लेकिन नहीं, अबू बकर ने तस्दीक किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पूरे यकीन के साथ माना और उस वक्त उन्हें ये लक़ब दिया गया as-Siddiq का. He brought many people to Islam and everyone knows कि उन्होंने किस तरह बिलाल रज़ी ताला अन्हु को उनके मालिक के साथ से रिहा करवाते हैं, उनसे खरीदते हैं और फिर उनको फ्री कर देते हैं. Took all the money for hijrah and left his family only in the care of Allah. जब वो हिजरत पर जा रहे थे तो सब ले लिया उन्होंने और अपने फैमिली के लिए कुछ नहीं छोड़ा. क्या छोड़ा? अपनी फैमिली के लिए सिर्फ अल्लाह को. तो कहते हैं ना कि अबू बकर ने सब कुर्बान कर दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के लिए. तो ये वो शख्सियत है. And Allah talks about Abu Bakr even in the Quran, describing the event of the companion, the second of the two in the cave. So, अब going further, why Abu Bakr? Abu Bakr as-Siddiq ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? A debate which is a long debate, a very long debate from पता नहीं कौन से टाइम से, मतलब basically from the time of Ali Razi Ta'ala anhu और उस दौर से कि why Abu Bakr. So there have been a lot of instances जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया. Basically दो चीज हमें माइंड में रखना है. ये सहाबा का यूनानिमस डिसीजन था, वो अग्री करते थे, वो चाहते थे और दे फॉलोड अबू बकर, दे रिस्पेक्टेड अबू बकर. सो मच सो कि उमर रज़ी ताला अन्हु का ये ख्याल था कि अबू बकर जब तक है तब तक मैं लीडरशिप नहीं ले सकता हूँ. जब अबू बकर ने उन्हें नॉमिनेट किया, उनका यही था कि जब तक अबू बकर है तब तक मैं खलीफा नहीं बन सकता हूँ. So this was the position of Abu Bakr Razi Ta'ala anhu, the closest friend of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Even Allah called him the second of the two in the cave. Even Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told क्या कि अगर अल्लाह ने उन्हें खलील नहीं लिया होता तो अबू बकर उनके खलील होते.
تو prophet's dream اور prophet اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کافی اشارہ دیا. ان میں سے ایک کیا تھا؟ ایک یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب بیان کی. یہ بخاری میں مینشنڈ ہے, والیوم 5 بک 57 حدیث نمبر 31. کیا narrated عبداللہ ابن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, کیا کہا انہوں نے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا. خواب میں کیا دیکھا؟ انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک کنویں سے پانی نکال رہے ہیں, ایک بکٹ سے. اس کے بعد ان کے پیچھے ابو بکر آتے ہیں, اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں, وہ 1 یا 2 بالٹی پانی نکالتے ہیں اور ویکلی نکالتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے کیا دیکھا, اس کے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد عمر بن الخطاب آتے ہیں, اور ان کا بکٹ جو ہوتا ہے وہ بہت لارج ہوتا ہے, بہت ہیوج ہوتا ہے, ویری لارج ون ان ہز ہینڈز, اور وہ بہت طاقت کے ساتھ نکال رہے ہوتے ہیں, اور اتنا اچھا کام وہ کرتے ہیں کہ سارے لوگ پانی پیتے ہیں اور سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں, اور پھر کیملز بھی جو سارے ہوتے ہیں وہ بھی پی لیتے ہیں. To their satisfaction and watered their camels that went down there. اتنی برکت ہوتی ہے. So let us interpret this dream. اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ آتے ہیں, and he what does he do, 1 یا 2 بالٹی پانی نکالتے ہیں. مطلب کیا, ان کا جو رین ہوگا بہت چھوٹا سا ہوگا, 1 سے 2 سال کا ہوگا, اور ویسا ہوا بھی 2 سے 2.5 سال کا ہی ان کا رین ہوتا ہے, اور وہ بہت ویکلی ہوتا ہے. ویکلی کا مطلب کیا کہ اس میں کوئی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خرابی نہیں بیان ہوتی ہے, اس میں امت کی خرابی بیان ہوتی ہے. کیا کہ امت اتنی کمزور ہو چکی تھی, اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ اگر اس وقت کوئی اسے نہیں سنبھالتا, اور اس امت کو سنبھالنا بہت مشکل تھا. When there were so many people claiming to be prophet, when there were so many people leaving Islam, when there were rebels, when there were enemies standing on the borders, ready to attack any time, اتنے سارے problems تھے, اتنا unstable society تھا. The Arab civilization was not ready to accept a central government. یہ سارے problems تھے, لیکن تب بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سنبھالا. So this is what weekly means. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خرابی نہیں, الحمدللہ سے اللہ کی مہربانی سے انہوں نے بہت ہی بہترین طریقے سے امت کو سنبھالا. اس کے بعد پھر عمر بن الخطاب آتے ہیں, and we'll see inshallah in the next class کہ عمر رضی اللہ عنہ کس طرح کو الحمدللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد comparatively a stable امت ملتا ہے. And it is a very a blessing to get a stable community جس کے اوپر آپ work on کر سکیں, اور عمر رضی اللہ عنہ نے وہ کیا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے پھر آئے, اور ان کا بکٹ بہت لارج تھا, اور ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے انہیں اتنی برکت ہوئی کہ سب نے بہت اچھے سے اپنی پیاس بجھائی. So this was a dream of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیا کیا انڈیکیشنز تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم made Abu Bakr lead the prayer when he was very sick. جب عمر رضی اللہ عنہ کر رہے تھے تو وہ ناراضگی بھی ظاہر کیے کہ اللہ and his messenger will not allow anyone except Abu Bakr. تو امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو دیا. اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں اعلان کیا تھا. پہلے زمانے اس ٹائم میں کیا ہوتا تھا نا کہ مسجد نبوی میں کہ آس پاس جو صحاباؤں کا گھر تھا, یا وہ سارے گھر جن کی دیوار مسجد نبوی سے جڑی ہوئی تھی, وہ سارے صحابہ اپنے گھروں کا دروازہ مسجد نبوی میں ڈائریکٹ کھول دیے تھے. جس طرح عائشہ رضی اللہ عنہ کا ڈائریکٹ دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا, اسی طرح کافی صحاباؤں کا تھا, ابو بکر کا بھی تھا ان میں سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر کیا کہ سارے دروازے بند کر دیے جائے سوائے ابو بکر کے. یہ ایک بہت بڑی انڈیکیشن تھی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دروازے کو بند نہیں کرنا. So these were the indication. اب ایک سوال آتا ہے کہ why did رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم did not
directly command about the next khalifa. जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे, जब वो इंडिकेशन दे रहे थे, तो नेक्स्ट खलीफा क्यों नहीं उन्होंने किया? क्योंकि अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह देते ना कि मेरे बाद अबू बकर होगा, तो ये फर्ज मान लिया जाता कि हर खलीफा अपने बाद अपना नेक्स्ट खलीफा को चूज करके जाएगा, which is not appropriate. Allah Ta'ala has kept this choice open in Sharia कि there can be different methods and ways of choosing a leader and khalifa, जैसे सही लगे, जैसे सही लगे. तो इसीलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं ऐसा किया. जैसे अबू बकर रज़ी ताला अन्हु चूज करके जाएंगे कि उमर को बनाना है, उमर रज़ी ताला अन्हु एक काउंसिल प्रिपेयर करेंगे कि इस काउंसिल में से बनाना है. उस्मान रज़ी ताला अन्हु को तो मौका ही नहीं मिलेगा, उनका मर्डर हो जाएगा, उनका कत्ल कर दिया जाएगा, उन्हें शहादत नसीब हो जाएगी, ये सारी डिसीजन से पहले ही. सो शरिया हैज, अल्लाह ताला हैज केप्ट इट वेरी ओपन कि कैसे करना है. लेकिन अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूज करके जाते तो फिर वो नहीं हो पाता, वो रूल बन जाता कि सबको चूज करके ही जाना है. सो ये अल्लाह की हिकमत है. अब now we will see further about challenges faced by Abu Bakr as-Siddiq. Okay, we will see challenges faced by Abu Bakr as-Siddiq. Kya he was the Khilafat-e Rasool, that is successor of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. It is a very big title, very big laqab कि वो खिलाफत रसूल है. ये टाइटल किसी और के पास नहीं, अबू बकर रज़ी ताला अन्हु के पास. ऐसे तो अगर हम कहें तो every खलीफा should be a successor of रसूल अल्लाह, लेकिन the main successor कौन था? अबू बकर as-सिद्दीक. and this is a very 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 big responsibility, उस चीज को आगे लेके जाना. अबू बकर रज़ी ताला अन्हु inherited the most difficult time of governance. He was 60 years of age at that time, 2 years younger than Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So what were the challenges faced? The most difficult, I would say, और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक challenge जो था, the first political challenge was the war of apostasy. War of apostasy में क्या था? False prophets, Dajjals, and the famous one Musailama the liar. ये सारे लोग जो हैं वो आ रहे थे सामने. People claiming to be prophets, क्योंकि लोगों ने देखा था कि prophet को कितनी इज्जत मिली, कितने followers मिले, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, and a lot of them wanted the same power. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे वो नहीं कर पाते थे, लेकिन अब वो नहीं है तो वो अब करेंगे. तो वो ये सब क्लेम करने लगे. Apostate tribes, there were tribes leaving Islam in masses. Why? क्योंकि ऐसे भी tribes थे जिन्हों ये था कि हमने तो ये जो वादा किया था, allegiance बनाया था, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बनाया था. अब तो वो नहीं है. जो हमने pledge किया था वो मोहम्मद के साथ किया था, but Muhammad is dead. The oath is no more valid as it was to Muhammad. और ऐसे भी the Arabs disliked central government. वो used to नहीं थे, वो nomadic people थे, वो tribalism में believe करते थे. तो ये सारी चीजें बहुत उनके लिए खराब थी. तो they were leaving Islam. इसके बाद एक ऐसा भी ग्रुप था जो ज़कात देने से मना कर दिया. ज़कात देने से मना कर दिया. कैसे ग्रुप है? अब जिन्होंने 5 पिलर में से एक पिलर को कहीं इनकार कर दिया. अब यहाँ पे तो प्रॉब्लम्स हो गए, काफी प्रॉब्लम्स हुए. अच्छा, पहले हम उसको डिटेल में डिस्कस करने के बाद पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं. और चैलेंजेस क्या थे? स्टेबलाइजिंग द मुस्लिम उम्मा. मुस्लिम उम्मा पूरा अनस्टेबल हो गई थी, तो उसे स्टेबलाइज करना था, यूनिफाई करना था, 2 स्टेट सॉल्यूशंस और पता नहीं क्या क्या सजेशंस आ रहे थे. तो उम्मा को यूनिफाई करना था, इस्लाम को अपहोल्ड करना था. दिस वाज वेरी डिफिकल्ट. हमने देखा कि पहली चीज जो अबू बकर रज़ी ताला अन्हु ने की
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद तो क्या था, उन्होंने तौहीद अपहोल्ड किया। किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं हुआ। किसके अंदर हुआ? अबू बकर सिद्दीक के अंदर हुआ। The first thing that he did after coming out from Aisha radhiyallahu anha's house, he went to the minbar and announced कि अल्लाह जिंदा है, मोहम्मद मर गया। अल्लाह की इबादत करते हो तो करते रहो, जो मोहम्मद की इबादत करता था मोहम्मद मर गया। So this is what he said. He was upholding Tawheed and Islam. और एक प्रॉब्लम क्या था? Arab world's dislike for central government, organized government. Arab जो community थी, they were not used to central government, taxes pay करना, ज़कात pay करना, कोई एक ऐसा इंसान जो उनके एक्टिविटीज को डिक्टेट करे, एक गवर्नमेंट जो उनके एक्टिविटीज को डिक्टेट करे, हमें भी नहीं पसंद होता है। हमें भी नहीं पसंद। गवर्नमेंट चेंज होती है, रूल्स चेंज होता है, हमें भी चेंजेस पसंद नहीं आती हैं। तो उसी तरह उन लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा ही नया था। चलो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, क्योंकि वो रसूल थे, सबने उनकी पैरवी कर ली, लेकिन अब वो नहीं है तो हम क्यों किसी की पैरवी करें? देयर वाज a lot of dislike among the Arabs कि हमें centralized government नहीं चाहिए। So these were the problems that he was facing। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये war of apostasy था, especially those who refused to pay zakat। Why? क्योंकि वो तब भी मुसलमान थे। People were like कि आप कैसे इन लोगों को डील कीजिएगा, कैसे इनके खिलाफ खड़े होइएगा। People were against कि नहीं, आप इनके अगेंस्ट एक्शंस नहीं ले सकतेगा, मत लीजिए और खराबी पैदा होगा। लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का एटीट्यूड था। What was his attitude? कि पहले भी रसूल आए हैं, पहले भी नबी आए हैं, और नबियों के और रसूलों के जाने के बाद उनकी उम्मत ने यही काम किया। क्या काम किया? उनके दीन में से एक हिस्सा लिया और एक हिस्सा का इनकार किया, और फिर इसी तरह फेरो बदल शुरू हुई और इसी तरह उनका दीन बर्बाद हुआ। लेकिन अब ना ही कोई रसूल आएगा, ना ही कोई नबी आएगा। इसे अपहोल्ड करना है, खलीफा को अपहोल्ड करना है इस्लाम। और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि कोई मुसलमान भी वही काम करे जो पहले की उम्मतों ने किया, कि एक हिस्सा लिया, दूसरा हिस्से को इग्नोर किया। तो इन्हें क्रश करना था। ये अपोस्टेसी का, उनके ये इस हरकत की वजह से वो अपोस्टेट कहला गए कि नहीं, इन्हें भी खत्म करना है, इन्हें भी खत्म करना है। This was a very difficult decision, क्योंकि apparently वो तो मुस्लिम्स ही थे। आज हम क्या देखते हैं, हमने देखा ईरान में कैसे मुसलमान औरतें हिजाब को उछाल के जला के आगे बढ़ गई। हम देखते हैं आज कि ये वाले बहुत, हम अपने ईरान को छोड़िए, हम अपने लाइफ में ही देखें कि हम किस तरह कुछ हिस्सा लेते हैं इस्लाम का, कुछ हिस्सा को इग्नोर कर, नहीं मैं नहीं मानता ये सब चीजें। ये हमारा एटीट्यूड होता है, ये हमारा एटीट्यूड होता है। ऐसी चीज जो हमें नहीं पसंद आती है लेकिन हम उसे मानने से भी इनकार कर देते हैं, एक हिस्सा लेते हैं, दूसरा हिस्सा छोड़ देते हैं। और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का एटीट्यूड क्या था? ये वही चीज है जो पहले की उम्मतों ने किया है, पहले की कौमों ने किया है। रसूल अल्लाह की उम्मत ऐसा करेगी तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आइंदा नबी नहीं आएंगे, आइंदा रसूल नहीं आएंगे, अल्लाह ताला दोबारा नबी को नहीं भेजेंगे दोबारा एक नए दीन को करेक्ट करने के लिए। ये आखिरी था, कयामत तक आखिरी है, और अब ये जिम्मेदारी हमारी है, ये जिम्मेदारी हमारी है। अबू बकर चले गए, उमर चले गए, उनके बाद के सारे खलीफा चले गए, अब खलीफाओं का दौर भी खत्म हो गया है। अब हम हैं यहाँ, इन दिस मॉडर्न एरा, इन दिस प्रेजेंट टाइम, जब हम देख रहे हैं फेमिनिज्म, LGBTQ और कितने सारे फितनों के नाम पर चीजों को आम किया जा रहा है। सो हु विल स्टैंड? हम तो अपने स्टेटस भी क्लोज फ्रेंड्स करके दिखाते हैं कि कोई नॉन मुस्लिम्स देख लेगा तो उसे बुरा ना लग जाए। अब होल्ड कीजिए इस्लाम को, डरिए मत डरिए, हक की बात करने से मत डरिए। वो नहीं डरते तो हम भी नहीं डरेंगे।
عزت سے بات کرنا ہے, نرمی سے بات کرنا ہے, لیکن اپنی بات ضرور کرنا ہے. So coming back to the story, so this was the reaction of Abu Bakr as-Siddiq, and he went forward and sent the army of Khalid bin Walid, the sword of Allah, Saifullah, to crush these rebels, to crush the Dajjals. اور اس کے بعد پھر اللہ gave the Muslims victory one by one. Armies loyal to Caliphate spread throughout Arabian Peninsula. Now we will discuss about the achievements of Abu Bakr radhiyallahu anhu. What were the achievements of Abu Bakr radhiyallahu anhu? He sent armies to Byzantine and Sassanid Empire. یہاں پہ شروع ہوتا ہے, یہ ایک کانسیپٹ آتا ہے جہاد الطلب کا. What is جہاد الطلب? What is جہاد الطلب? جہاد الطلب ایک ایسی چیز ہے جو ہم اگر ابھی سوچتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں بھی آتا ہے کہ ایسا کیوں ہے, ایسا کیوں ہوا, did Islam spread through sword, یا یہ ساری چیزیں. جہاد الطلب is basically an offensive jihad, a fight. So آج کے ٹائم میں it is not practiced basically. کہنے کو تو there are people who are practicing, there are countries who are practicing it, but اگر ہم دیکھیں theoretically تو this is something which is not practiced in present day time. لیکن وہ جو ٹائم تھا, a time where the boundaries were expanding, جو کوئی fixed boundary نہیں تھا nations کا, اگر آپ جہاد طلب یا ایکسپینشن وار میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے ہیں یا آپ اوفینسو فائٹ میں نہیں جاتے ہیں, دین سامنے والا جو آرمی ہے دیٹ ول کم اینڈ اٹیک یو, ول کیپچر یو, ول اوپریس یو, یہ ساری چیزیں ہوں گی. تو اسی لیے اگر آپ کو اپر ہینڈ میں رہنا ہے تو آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا. تو this is what actually happened, and alhamdulillah Abu Bakr radhiyallahu anhu sent forth armies. And one more thing that I would want to talk under achievements is upholding the command of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam of making Usama bin Zaid a leader of the army into the Byzantine Empire, into Sham. What is Sham? Sham is the area of Syria. جو ابھی چھوٹا سا سیریا ہم دیکھتے ہیں وہ نہیں, پورا جیروسلم, پیلسٹائن, جارڈن, وہ سارا ایریا شام کے اندر آتا ہے. تو اسامہ بن زید کون تھے؟ اسامہ بن زید بن حارثہ کے بیٹے تھے. اور یہ کون تھے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اڈاپٹڈ سن تھے, زید رضی تعالیٰ عنہ. تو اور اسامہ بن زید جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر ہی, کے آس پاس ہی, کے اندر ہی, کے رسول اللہ کے کیئر ٹیکنگ میں ہی وہ بڑے ہوئے. And رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was very close to Usama bin Zaid. And before his death, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم appointed Usama bin Zaid as the leader of army. What was his age? He was very young, around 18 or something. اسی ایج میں تھے اسامہ بن زید. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہوتی ہے, اسامہ بن زید کی آرمی مدینہ کے آؤٹ اسکرٹس میں کیمپ کر رہی ہوتی ہے. تو اب جب یہاں پہ انتقال ہو جاتا ہے, مدینہ کیوس میں ہوتا ہے, there were rebel groups, there were apostasy, there were so many problems coming up. People and Sahabas and others suggested Abu Bakr radhiyallahu anhu کہ آپ اسامہ کی آرمی کو واپس بلا لیجیے, ابھی کوئی ٹائم نہیں ہے, اینڈ وہ آرمی کو ہم یہ سارے ریبل گروپس کو فائٹ کرنے کے لیے there were a lot of suggestions کہ ابھی یہ ٹائم نہیں صحیح ہے. اور ان کے لاجک بھی صحیح تھے کہ ابھی ہم اوفینسو فائٹ میں جائیں گے بائزنٹائن اور ساسنیڈ امپائرز میں, تو پھر ہم اپنے پرابلمس کو, سول وارز کو اور انٹرنل پرابلمس کو کیسے ہینڈل کریں گے. What was Abu Bakr radhiyallahu anhu's response? A very beautiful response. کہ جس آرمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھیجا, اس آرمی کو میں واپس کیسے بلا لوں گا. کوئی بھی لاجک ان کو نہیں چاہیے تھا,
اسامہ رضی تعالیٰ عنہ کے آرمی کو واپس بلانے کے لیے. اور انہوں نے کیا کہا؟ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کا کہ اگر مجھے wolves بھی اٹیک کر لے تب بھی I will not hesitate in sending it away. For I will not change the decision made by messenger of Allah. میں messenger of Allah رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے decision کو change نہیں کروں گا. Even Umar bin al-Khattab and some other sahabas were of opinion کہ اسامہ کو لیڈرشپ پوزیشن سے ہٹا کر کوئی اور سینئر صحابہ کو ڈال دیا جائے, کیونکہ اسامہ was very young. اسامہ رضی اللہ عنہ was very young at that time. اور بہت سارے سینئر اینڈ ایکسپیرینس صحابہ آلریڈی موجود تھے, لیکن اس وقت بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت غصہ ہو گئے, بہت زیادہ غصہ ہو گئے. کیا کہا انہوں نے؟ وہ ٹو یو عمر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپوائنٹ کیا ہے اور میں اسے ہٹا دوں, ایسا نہیں ہو سکتا. اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ پھر اسامہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جاتے ہیں باہر, جہاں پہ ان کی آرمی کیمپ کر رہی تھی. اسامہ رضی اللہ عنہ کیمل پہ سوار تھے. He was riding, it is not mentioned whether camel or horse. ٹھیک ہے, he was on a horse. Usama رضی اللہ عنہ was on a horse and he was riding and Abu Bakr was walking. اسامہ رضی اللہ عنہ آفر بھی کیے کہ آپ اوپر آ جائیے. He was the Khalifa, he was the friend of رسول اللہ. اسامہ بہت عمر میں بھی چھوٹے تھے ان سے. ابو بکر کا رسپانس صحیح تھا کہ اللہ کی راہ میں اگر میں کچھ قدم چل لوں گا تو اس میں کیا برائی ہے. اسامہ رضی اللہ عنہ جاتے ہیں, ابو بکر وہاں کیمپ تک پہنچتے ہیں. پھر اسامہ رضی اللہ عنہ سے ابو بکر پرمیشن لیتے ہیں کہ کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں عمر کو مدینے میں رکھ لوں ایز این ایڈوائزر. ابو بکر چاہتے تو اسامہ سے پرمیشن نہیں بھی لے سکتے تھے, لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسامہ رضی اللہ عنہ سے پرمیشن لیا, کیونکہ اسامہ رضی اللہ عنہ was not under the command of ابو بکر رضی اللہ عنہ but under the command of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا آج ہم یہ جذبہ دکھاتے ہیں؟ اب ہم لاجک پٹ کرتے ہیں کہ یہ لاجک تھا, وہ لاجک تھا. یہاں پہ اتنی بہترین لاجک تھی ان کے پاس کہ اتنا پرابلم ہے. اور ایکچولی اگر کوئی اور ہوتا ہم میں سے تو ہم بھی ہمارا بھی یہی ریاکشن ہوتا کہ ہمارے انٹرنل اتنے پرابلم ہے, اتنے ریبلز ہو رہے ہیں, اتنے اپوسٹسی ہو رہے ہیں, اتنے فالس پروفٹس ہو رہے ہیں, ہمیں ان سے ڈیل کر لینا چاہیے. ابھی باہر اوفینسو فائٹ کے لیے کیوں بھیج رہے ہیں آرمی؟ انرجی لاس, منی لاس, آرمی لاس کیوں کر رہے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کیا ریسپانس تھا؟ کوئی لاجک نہیں چاہیے تھا انہیں بس یہی چاہیے تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اور اس کی پیروی کرنا ہے, اور الحمدللہ اسی میں برکت ہوا. When the people and the rebels and the enemies saw کہ اتنی بڑی آرمی جا رہی ہے بائزنٹائنز کو فائٹ کرنے, تو پھر وہ آلریڈی ڈر گئے. اور a lot of people already took a step back in Muslims are very strong. So this was in itself a blessing from Allah Ta'ala. And then what was another achievement? Strengthening the ummah and eliminating elements of kufr and apostasy from ummah. Alhamdulillah. Iske baad, this is how it went with a lot of ups and downs. And by 633, the wars of apostasy, the first political challenge, was crushed and Muslims united again. Alhamdulillah. Uske baad, now we are going to discuss about the death of Abu Bakr. He died of old age. Unka reign sirf 2 to 2.5 years tak raha. And then he appointed Umar Razi Ta'ala Anhu as his successor. So this was it. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Abu Bakr Razi Ta'ala Anhu, a beautiful hero, a very wise, a very strong hero that we learned about today. And inshallah next day we will start with the second phase, and that is Umar Razi Ta'ala Anhu.
With this, I would want to end. Jazakallahu khair. And I would request a senior member to take the mic and conclude with a concluding prayer. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khair, Javeria, Dr. Javeria Mehreen. It was really a very, very amazing class. You started with the demise of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and alhamdulillah, my eyes were almost, teary, and my heart was full of love, and at the same time, I could understand ke kya us waqt kya halat hogi, and then you shifted to Rashidites, and it was alhamdulillah very beautiful. I would request Hawa Mateen Saiba to come forward. I guess she wanted to share something, and I would request Api to conclude. And if I would also request Dr. Asma Aunty, because it was our first class. So if Dr. Asma Zaira Saiba could comment, and if she can conclude, so inshallah both the sisters, if you can unmute and put your words into it, and so that we can also know what you think about it, and alhamdulillah, if anything there's to share. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah, indeed it was a lovely session and a very enlightening session. Alhamdulillah, it shows all the hard work that has been gone through it, and I hope it was highly beneficial for each and every one of you all. We request you all to invite more and more sisters for these sessions, because these are the sessions जो usually conduct नहीं होते हैं, and या तो either they are paid, or या तो either you have to become the student and that too a certified किसी कोर्स में अप्लाई करेंगे तभी आपको ये वाले सेशंस जो हैं वो अटेंड करने का आपको मौका मिलता है. So it's a blessing. So I would just request you all to please invite more and more friends and sisters for this session, so that we all can benefit as an ummah, because this is a series and this is going to continue till the end of the Khilafat system, inshallah. Right? So invite for the khair to everyone, inshallah. Jazakumullah khairan kaseera. I would now request Dr. Asma Zaira Aunty and Dr. Neela Ghazala Sahiba to please come up and speak a few words of encouragements and any nasiha that she wants to share with us. Jazakumullah khairan kaseera. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah, alhamdulillah. Session was too good. और इसमें बहुत सारी एक जो खुसूसियत इस सेशन की है कि इसमें उर्दू स्पीकिंग वाले भी सारी बातों को समझ सके और इंग्लिश स्पीकिंग वाले भी सारी बातों को समझ सके, जैसा कि मेरा अंदाजा है. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से नहीं स्टार्ट किया गया, इसलिए कि वो इंशाअल्लाह सीरत क्लास भी हमारी होगी बीएमसी कोलकाता की तरफ से, तो उसमें पूरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होल लाइफ ली जाएगी. और अगर इसमें सीरत से शुरू किया जाता तो बहुत लेंदी ये कोर्स हो जाता. तो इस वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डेथ के बाद से, के डिमाइस के बाद से इसको लिया गया है. और प्रेजेंटेशन वाज वेरी गुड, वॉइस वाज टू गुड, माशाअल्लाह. अल्लाह ताला कबूल करे, अल्लाह आसान करे. आप लोगों ने काफी मेहनत की, और ये जज्बा हम सबों के अंदर होना चाहिए कि हम जो कुछ सीख रहे हैं वो दूसरों को सिखाएं. डॉक्टर जवेरिया मेहरीन की ये बात बहुत अच्छी है कि उन्होंने ये कोर्स किया और अभी शायद कर भी रही हैं, कंटिन्यू है, और उनके दिल में ये बात आई कि उसको हम अपनी दूसरी बहनों तक पहुंचाएं. तो आप सबों से मेरी ये गुजारिश है कि जितनी यहाँ पे अभी मौजूद हैं कि आप लोग इस क्लास का लिंक दूसरे तक पहुंचाइए. इस तरह के क्लासेस हमेशा नहीं होते. क्लास नहीं है बल्कि एक मालूमात का खजाना है, एक कंसाइज शक्ल में एक तलखीस कहिए या खुलासा कहिए या जिस्ट कहिए, पूरी इस्लामिक हिस्ट्री हमारे सामने पेश की जाएगी इंशाअल्लाह, जैसी कि उम्मीद है. तो आप लोग इसमें से ज्यादा इसमें एज बार हमको तो कोई नहीं लग रहा कि किसी एज बार की जरूरत है. इसमें मेरे ख्याल से 10-12 साल से ऊपर के लेके वो 80-90 ईयर्स के लोग भी इस कोर्स से पूरा फायदा उठा सकते हैं और अपने इल्म में इजाफा कर सकते हैं. अल्लाह ताला आप सबों की, हम सबों की कोशिशों को कबूल फरमाए और आगे भी इंशाअल्लाह ताला खैर के साथ अल्लाह ताला इस काम को आगे बढ़ाए. और ज्यादा वक्त नहीं लूंगी. अब मैं गुजारिश करती हूँ मोहतरमा डॉक्टर अस्मा ज़हरा साहिबा से, जो हमारी अमीर हैं, कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर
لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان بجا لاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنے اچھے کاموں سے جوڑا جس سے نہ صرف ہماری آخرت، ہماری دنیا میں بھی ہم کس طرح ایک کانفیڈنٹ لائف گزار سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم کو بہت ساری معلومات حاصل ہو رہی ہیں۔ آپ لوگ سب بھی سمجھتے ہوں گے کہ ہسٹری کے جو لیسنز ہیں اکثر ہم اس کو بہت بورنگ سمجھتے تھے اور اس طرح ہم اسکپ کرتے، اور بہت کم اسٹوڈنٹس رہتے شوق رہتا، لیکن سمجھ میں آئے گا ہمارے ہوگا کہ ہماری پہچان کیا ڈاکٹر جویریہ، ڈاکٹر سمیہ، ڈاکٹر عائشہ اور ان کی سرپرست ڈاکٹر نیلم غزالہ اور حوا متین صاحبہ، آپ سب نے بہت بہترین سیشن سٹارٹ کیے۔ السلام علیکم آنٹی، ہم لوگ آپ کو سن نہیں پا رہے، ہماری آپ کی آواز نہیں آ رہی ہمیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ یہاں اذان ہو رہی ہے، یہاں اذان ہو رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ So my dear sisters, I must congratulate all the Kolkata team and the other sisters of Bintul Muslim Council. آپ لوگوں نے بہت اچھی محنت کی، بہت تیاری کی، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ، یہ سیریز ہمارا جاری رہے گا تو بہت زیادہ فائدہ یوتھ کو ہوگا۔ So there is a responsibility on all the participants. Next time Sunday جب آپ جوائن ہوں تو زیادہ سے زیادہ بہنوں کو جوڑیں۔ ٹھیک ہے، ہم یہاں پر اپنا سیشن کنکلوڈ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و بارک وسلم۔